Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Барномаи ҷамъбастии соли 2022 футболи Осиё идома дорад ва ҳоло мо ба Лигаи Чемпионҳои Осиёи соли 2022 таваҷҷӯҳ мекунем. Аслан ҳамасола бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё дар худи ҳамон сол ҷамъбаст мешуданд. Аммо Конфедератсияи футболи Осиё ба хулоса омад, ки бозиҳои Лигаи Чемпионро мисли Лигаи Чемпионҳои Аврупо ба ду қисмат ҷудо кунад ва бозиҳои гурӯҳиро дар анҷоми сол ва плей-оффро дар аввали сол барпо намояд. Ба ҳамин тартиб бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Осиёи соли 2022 дар гурӯҳҳо соли 2022 ба охир расиданд, вале ҳамоно имсол плей-оффи ин бозиҳо идома хоҳанд ёфт. Аз фурсат истифода бурда ба ҳунарнамоии чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе ба соли 2022 рӯ меорем. Истиқлол мисли соли 2021 ба гурӯҳи А шомил шуд, ки онҷо Алҳилоли Арабистони Саудӣ, Ар-Райёни Қатар ва аз Шарҷаи Имороти Муттаҳидаи Араб ҳамроҳ шуданд ва Истиқлол аввалин вохӯриашро бо Ар-Райёни Қатар барпо кард. Чӣ гуна буд он бозӣ бо ҳам мебинем. инҷо варзишгоҳи Малик Фаҳд аст ва дастаи Истиқлоли Душанбе бо ҳайати корозмудаи худ, ки маҳз имрӯз Левченко ба ин бозӣ оварда буд, ҳамин ҷо ҳунари худро нишон доданд. Як ҳуҷуми хеле қотеи футболбозони мо дар дақиқаи сеюм бо гол анҷом ёфт. Шаҳром Сулаймонов як пасе аз Муҳаммадҷон Раҳимов гирифт ва бо зарбаи сахт дарвозабон Фаҳад Бакирро бисёр ҳам дар ҳолати ногувор гузошт. Аммо футболбозони дастаи Ар-Райён ҳамин гуна як ҷавобе доданд ба футболбозони дастаи Тоҷикистон Истиқлол, ки чӣ гуна тайёрии хонагиаш он буд, ки ба Лигаи Чемпионҳо ҳамин гуна омода шуданд ва зарбаи Ёсин Брохимӣ ба ягон кас нарасида вориди тӯри дарвоза гардид ва Рустам Ятимов ҳам ғофил монд. ҳуҷумҳои дигари пайдарпайи футболбозони дастаи Ар-Райёнро мо дидем. хатти мудофиаи мо он қадар хуб агар бозӣ накард гӯем хато нахоҳем кард. Дар хатти муҳофизат заъфҳо хеле зиёд буданд. Ёсин Брохимӣ ҳар лаҳза онҳоро дар ғафлат мегузошт ва ба пеш мерафт. Ва шояд яке аз камбудиҳои асосии мо он буд, ки мо дар ин ҷо ба хатогии зиёд роҳ медодем. Пеш аз ҳама ин ҷо Аҳтам Назаров ба хатогии хеле зиёд роҳ дод. Аз тарафи дигар Муҳаммадҷон Раҳимов ҳам бозиаш имрӯз омад накард. Аз ҷумла бубиед ин ҷо ҳоло Аҳтам Назаров хато мекунад ва футболбозони дастаи Ар-Райён бо зарбаи Йоан Боли ҳисобро тағйир медиҳанд ва ба сафи пеш мебароянд. Хуб дидед, Левченко аз ин ҳаракате ки ҳоло буд норозӣ аст ва футболбозони мо ҳам имкониятҳои хуби голзанӣ доштанд ва ин ҷо мо дар бораи легионери ин даста Муҳаммад Исоеви o'zbekistonӣ гуфтанӣ ҳастем, ки ӯ бозии хеле хуб нишон дод. Бокум ҳам дар ин баробар дар майдон хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. Ин голе ки ҳоло Муҳаммад Исоев дар дақиқаи 66 ба дарвозаи дастаи Ар-Райён зад ва ҳисобро баробар кард 2-2 ва ин ҷо ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони дастаи Ар-Райён дигарбора хеле хуб шуданд ва онҳо тавонистанд, ки дар як мавриди дигар баъди зарбаи кунҷе ки ҳоло мебинем бо зарбаи Йоан Боли голи сеюми худро зананд ва ба пирӯзӣ ноил шаванд. Йоан Боли ин дублаш аст ва дар натиҷа тавре мебинед ин ҷо муҳофизатгарони мо осемасар, яъне саросемавор ба он имконият доданд, ки бозӣ бо ҳисоби 3-2 бо пирӯзии Ар-Райён ҷамъбаст шавад. ду маротиба дар рафти бозӣ ба сафи пеш баромадем ва ду маротиба бартарии пешсафиро аз даст додем. Чун ҳунарнамоии дастаи Истиқлол як сол пеш муҷалло буду ҳамаро дар ҳайрат гузошта дар гурӯҳ соҳиби ҷои аввал шуд, дигар дастаҳо имсол эҳтиёткорона дар муқобили Истиқлол вориди майдон мешуданд. Шарҷаи Аморот ҳам аввалин шуда аз Истиқлол тӯбро аз дарвозааш гирифт, вале истиқлолиҳо ин бартариро низ бори дигар аз даст доданд. ин ду тағйирот он буд, ки Искандар Ҷалилов ва Владислав Касминин аз Беларус аз оғози бозӣ ба майдон омаданд. онҳо Аҳтам Назаров ва ҳамчунин Темур Партсваня, ки дар бозии гузашта лад бардошта буд, иваз карданд. барои футболбозони дастаи Истиқлол боз ин вохӯрӣ бисёр ҳам аз он хотир хуб буд, ки мо аввалин шуда ҳисобро боз кардем. Як гузариши хеле хуб аз ҷониби футболбозони мо аз канори чапи майдон бо зарбаи Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 29 анҷом ёфт ва тӯб вориди дарвоза гашт.
1-0. имкони дигари голзанӣ ҳам боз як маротиба дигар ба вуҷуд омад, аммо дарвозабони дастаи шарҷа абдулҳусайн тавонист ки дар охири маврид бо як зарбааш каме ҳам суръати тӯбро дигар кунад ва муҳофизатгар тӯбро аз дарвозаи холӣ ба берун кашид. вале футболбозони мо то охир натавонистанд ин як голи бартариро нигоҳ доранд. футболбозони дастаи шарҷаи амороти муттаҳидаи араб хеле ба ҳуҷумҳои қатъӣ гузаштанд. рустам ятимов ҳам инҷо як навбат хеле хуб бозӣ кард ва тӯбро дошта гирифт. қисми дуюми вохӯрӣ бо шурӯъаш 3 дақиқа тавонист ки аз шарҷаро ба сафи пеш барорад. ин зарба аз ҷониби чайо буд ё худ кайо буд ки ҳоло мо шумо инҷо дидем. ин бозингари бразилиятабори дастаи ашшарҷа бисёр маҳорати хуб нишон дод ва ту баъди бархӯрдаш ба муҳофизатгари мо рӯи худро дигар кард ва вориди тӯри дарвоза гузашт. ва инро бори дигар мо шумо дӯстони гиром мебинем ки баъди 3 дақиқа футболбозони дастаи ашшарҷа ин навбат бо голи задаи бернард ҳисобро 2-1 карданд ва ба сафи пеш баромаданд. мисли бозии пешин дар ин ҷо футболбозони мо ба камбудиҳои зиёде дар хатти мудофиа роҳ доданд ва боз ин бозингари бразилиятабори шарҷа, 2 бразилиятабор ки дар ин рӯз ҳунарнамоӣ доштанд, ба тӯри дарвозаи дастаи Истиқлол гол заданд ва ин ҳамон кайо аст ки голи аввалро зада буд ва Рустам Ятимов дар ин бозӣ ҳам маҳороти хуб зоҳир кард. агар футболбозони мо ки нисбат ба бозии пешинаашон хубтар дар ин вохӯрӣ ҳунарнамоӣ карданд, онро идома медоданд, хеле хуб мешуд. халид иброҳим дар мавриди дигар дар дақиқаи 85 аз майдон бо корти дуюми зард ронда шуд ва вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 бо музаффарияти ашшарҷа ба анҷом расид. зарба хӯрдани Ал-Ҳилол дар мавсими соли 2021 Лигаи Чемпионои Осиё ва бохти гӯшношунидаш бо натиҷаи 4-1 аз Истиқлол ҳамоно аз хотири бозигарони ин даста нарафта буд. ба як маъно ин захмдидаҳо дар баробари Истиқлол дар мавсими нав аз муҳофизат бозӣ карданд ва бо натиҷаи 1-0 зафар ёфтанд. сармураббии нави Ал-Ҳилол Рамон Диаси аргентинагӣ аз он хавф дошт ки дастае ки соли гузашта бо ҳисоби 4-1 бар Ал-Ҳилол ғалаба кардааст, имрӯз ҳам шояд бозии зебое нишон медиҳад ва ин дастаро мағлуб мекунад. аммо футболбозони дастаи Ал-Ҳилол имрӯз ҳамтон надоштанд. 23 зарба ба сӯи дарвозаи мо заданд, дар ҳоле ки мо 7 зарбаи худро ба сӯи дарвозаи дастаи Ал-Ҳилол равон кардем. ҳоло футболбозони мо зарбаи кунҷӣ мезананд ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳолати хубе пайдо мешавад барои зарба заданд ва Нуриддин Давронов аз дур зарба мезанад ва дарвозабон Абдулло Маъюф роҳи зарбаро хуб мебинад, парвози тӯбро ва ин тӯбро бармегардад. нисбат ба бозиҳое ки пештар Истиқлол дошт, ин бозӣ ҷолибтару зебо ҳам буд, вале капитани ин даста ҳамтон надошт, ҳоло ки дар ҳуҷум буд ва метавонист тӯбро ба самар расонад. ин Салмон Алфариҷ буд ва дар мавриди дигар ҳоло як бори дигар назар мекунем ки чӣ гуна дар ин ҷо тӯбро футболбози ин даста Салим Аддосарӣ натавонист вориди тӯри дарвозаи дастаи Истиқлол гардонад. ба ҳар нав хатти дифои мо каме ҳам бошад ба хатогиҳо роҳ медод. қисми аввалро бе шудани ҳисоб дастаҳо анҷом доданд ва дар қисми дуввум ҳамин як ҳуҷуме ки дар дақиқаи 52 бо гол анҷом ёфт, Салмон Алфариҷ тавонист ки паси Ёсир Ашшаҳрониро бо зарбаи хеле хубаш вориди тӯри дарвозаи дастаи Истиқлол кунад 1-0 ва баъди ин ҳуҷумҳои пайдарпай ин даста боз ҳам сурат гирифт ва бори дигар Салмон Фариҷ бибинед ки чӣ гуна ҳуҷуми зеборо анҷом дод ва Одион Игало ба тӯб нарасид. ҳоло бибинед ин гузариши хеле зеборо бо Муҳаммад Албурай ки худ якдигарро хуб мефаҳманд, чӣ гуна хатти дифои дастаи Истиқлолро дар хатар гузошт ва чӣ гуна ин зарбаҳое ки ҳоле баъдан зада мешаванд. Матеус Парера буд инҷо, ҳоло бори дигар бубинед ин зарбае ки бо пои чап зад. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи Истиқлол моҳирона бозӣ кард ва тавонист ки хеле ҳам худро хуб нишон диҳад. аммо як ҳуҷуме ки ҳоло манӯчер дорад Ҷалилов метавонист бо гол анҷом ёбад, вале Абдулло Маъюф самти парвози тӯбро дигар кард
و تو با ستون دروازه برخورد. ببینید این ضربه رو که چگونه هم مجلا بود از جانب حملهگری ما، ولی این طرف نشد و بازی با حساب 1-0 با غلبه الهلال انجام یافت. با انجام یافتن بازی‌های دور سوم از نو دسته‌های استقلال و الهلال در دور چهارم در مقابل هم وارد میدان شدند. الهلال اکنون سبک بازیش را دیگر کرده بود. ویتالی لوچنکو نهایت عصبی انتخاب بازیگران نو در حیاط استقلال شاید به اشتباهی راه داده بود که مثل بازیگران سال گذشته نبودند. این را ما در بازی جوابی با الهلال خیلی روشن دیدیم. استقلال دوشنبه در سه بازی که تا این وخوری با الهلال داشت اونقدر سست و ضعیف بازی نکرده بود. به هر نوع فوتبالبازان ما کوشش کردند که اون ملکه‌ای که دارند نشان دهند، اما در بازی برگشت. الرایان قطر بار دیگر در بازی جوابی در مقابل استقلال به پیروزی سرفراز شد. مخلصان که به غلبه‌های پی در پی استقلال باوری داشتند دیگر مایوس شدند. این استقلال سال 2021 نبود. بهترین ها کلوب را ترک کردند و یا شرطنامه‌های افضل‌تر یافتند و به کلوب‌های دیگر گذشتند. بازی اولین خود را محض دسته استقلال با دسته الرایان قطر برگزار کرد و این بازی یکی از بهترین ها بود که ما از آن با تمامیت این موسم لیگ چمپیون ها باوری کردیم، چون که اولین گلی که ما زدیم از جانب سلیمانوف محض در همین بازی با دسته الرایان بود که در دقیقه سوم از همه تیز گل رو وارد توری دروازه کرده بودیم. اما در بازی برگشت که اینجا هم امید داشتیم که در این برابر میتوانیم با زدن گل موفق شویم. این کار هم به ما موفق نگردید، هرچند من این لحظه های بودن که بسیار هم جولی بودن. خوب به میدان آمدن موردین حسنوف به جای رستم یتیموف که لد برداشته بود، این در این بازی که اصلا استقلالی ها حالا ببینید این یک لحظه دیگری است که فوتبال بازی دسته الرایان قطر برای خود دشواری ایجاد کردن، اما فقط باقر که این دروازه‌بان ماهرانه بازی کرد. حالا ببینید اینجا عیب محافظتگر است، قریب تو وارد دروازه شد. خوب به یک معنا گفتم ممکن است که برای فوتبال بازی ما این بهتر بود. حالا باز هجوم فوتبال بازی دسته استقلال صورت میگیرد و اینجا ضربه خیلی خوب را باز همون فوتبال بازی که گل اولی را با طور دروازه این دسته روان کرده بود شهرام سلیمانوف زد. اما قسم دوم برای فوتبال بازی ما اونقدر خوب نامد و در نتیجه در دقیقه 90 تنها ما از دروازه همون توپ رو گرفتیم. به این نگاه نکرده ما از بازیگرانی که امسال به استقلال اومدن بازی زیبا رو هم انتظار شدیم. حالا این بازیگری که حالا باکم است در این مورد میتوانست که در همین بازی های لیگ چمپیون ها خود را خوب نشان دهد، ولی این کار رو کردن نتوانست. اریک و امیدهای ما برباد رفت. از طرف دیگر فوتبال بازیکنانی که در خط محافظت هم بودند در این مدار به استقلال کمک کردن نتوانستند. یکی از سبب‌های آن که لوچنکو گفت که با همون بازیگرانی که در اختیار داریم بازی میکنیم این همین است، یعنی بازیگرانی در حیاط دسته استقلال امسال جمع شدن که باری دشوار لیگ چمپیون ها رو درست هضم کردن نتوانستند و همین حالت‌هایی بودند که فوتبال بازیکن دسته الرایان به سوی دروازه دسته استقلال ضربه می‌زدند. از همه خطرناک یوهان بولی، این بازیگری کدیواری که حالا توپ رو وارد توی دروازه کرد، این هم در همون وقت صورت گرفت که الکی وقتی بازی به انجام رسید، اما استقلال میتونست یک امتیاز به دست آورد، آن را از دست داد و ما با باخت روبرو شدیم. بازی آخرین لیگ چمپیون‌های آسیا کمی هم باشد شاید با دل مخلصان یک شادی را جای کرد. استقلال در بازی برگشتش با شارجه امارات متحده عرب با حساب 2-0 پیروزی به دست آورد. اما این سه امتیاز در جدول مسابقات استقلال را در زینه آخری گروه ا نگاه داشت. یک غلبه 5 باخت با نشان داد تناسبی توپ‌های 5-10 قوت نداشت که استقلال را بالاتر برد. الهلال و الرایان قطر از زینه‌های اول و دوم با بازی‌های پلی آف را خط گرفتند. دسته استقلال دوشنبه در وخوری با دسته الشارجه همون بازی را انتخاب کرد که
یک سال پیش در اینجا عملی کرده بود و با کامیابی هم موفق گردید. 65% توپرانی از نگاه این بازی با شارجه تعلق داشت، ولی فوتبالبازان ما در همون 35% که در اختیارشان بود توانستند همین گونه اولین شده در دقیقه 14 با گل اریک بوکوم حساب را باز کنند. بسیار زیبا بود و اینجا طور می‌بینیم دلیر امام نظر ضربه خوب زد و سپس اریک بوکوم تو به او رسید. بعد اینجا برخوردن با یک محافظتگر و حساب باز شد 1-0. در این وخوری از در حیط دسته شارجه چند بازیگر شرکت نورزیدند، ولی به این نگاه نکرده برنر در بازی نبود. بازیگران دیگری هم بودند که اینجا حضور نداشتند، از جمله اوتابک شکوروف، چایا و فوتبالبازان ما این را با منفعت خود استفاده بردند. از طرف دیگر هنرنمایی دروازه‌بان ما رستم یتیموف که در بازی پیشین اشتراک نداشت ارزنده بود و او توانست شایسته بازی کند. حالا باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته ما بوکوم، باز یک امکانات برای فوتبالبازان ما برای گل زدن، اما در اینجا طور دیدیم قاعده ویران نشده بود میگه دوور و لحظه خیلی خلای رو ما از دست دادیم. بار دیگر حالا دلیر امام نظرов توپ رو به مرکز میپرتاید. باز یک هجوم دیگری فوتبالبازان دسته استقلال محمد جان رحیموف است. ضربه که اینجا زد با منفعت نبود و در نتیجه فوتبالبازان دسته شارجه هم یک بازی نهایت زیبایی که اینجا حالا میبینیم با ضربه این محض همین بن ملانو بود که قریب بود با گل انجام یابد، اما مهارت خوبی رستم یتیموف که پلنگوار با دو دست بازی کرد و این توپ رو برگردون ما رو از گل رها کرد. اما اگر اریک بوکوم لگنری اولین توپ رو به دروازه دسته شارجه زده باشد، پس ولادیسلاو کاسمین هم از این کار خفا نموند و توانست در دقیقه یکمی وقتی اضافه شده به بازی حساب رو 2-0 کند و فوتبالبازان ما در نتیجه با حساب 2-0 ظفر یافتند. از 7 ضربه که زدند 2 تاش با موفقیت جنببست شد و در این وقوع یک کارت سرخ هم به مارکوس ملونی داده شد و او میدان رو ترک کرد. برای همین عملی که حالا ما و شما میبینیم استقلال با 3 امتیاز با زینه چهارم از گروه ا با دوشنبه برگشت. بعد جنبست بازی‌های گروهی از آسیای مرکزی فوتبال ایران از زینه اولی گروه اس و نصف قرشی از جای دومی گروه F و بازی‌های 8 یک نهایی روخت گرفتند. طور در آغاز گفتیم امسال نظام گذراندن بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا تغییر یافت و دسته‌ها بازی‌های پلی آف را از 19 فوریه شروع می‌کنند. این معنای آن را دارد که بازی‌های گروهی موسم سال 2023-24 در گروه‌ها آخر سال آغاز می‌شوند و تغییرات در آن وجود ندارد و استقلال در آن شرکت می‌ورزد. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد که طرز گذراندن این مسابقه را تغییر دهد. با برابری رسیدن چنین اطلاع ما حتما به شما معلومات خواهیم داد. سال نو هم شروع گردید. در پیش باز هم جالبترین بازی‌های کلوب‌های فوتبال تاجیکستان ما را انتظارند. با امید کامیابی‌های بیشتر برنامه خود را به پایان می‌رسانیم. خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.